Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1, la lecture. Aujourd'hui, nous avons un texte intitulé Un mariage dans le haut d'Atlas. Donc, Zawaj fi al-Atlas al-Kabir. Et donc, Chikin, la page 15 et la page 16. Donc, avant de lire le texte et expliquer un petit peu le texte, on va répondre aux questions. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Donc, la première question, j'observe les images. Yani, نشوف les images. Donc, j'observe les images. ألاحظ الصور. Je relève le titre et les références du texte. إذا غادي نخرج donc غادي نخرج le titre. Le titre عندنا un mariage dans le haut d'Atlas. Donc, la première question, le titre. C'est quoi le titre? Un mariage dans le haut Atlas. يعني عرس في الأطلس الكبير. Donc la question suivante, les références. Les références du texte. Donc les références, on a plaisir à lire. Donc références, mais on a les références, le katib, etc. Donc les références pour le plaisir de lire. Pour le plaisir de lire. La question suivante, d'après le titre, de quoi parle ce texte? Donc, من خلال النص علاش غادي من خلال العنوان علاش غادي يتكلم le texte. Donc, le texte, il parle d'un mariage. إذن, le texte parle d'un mariage. Donc voilà tout ce qui concerne les questions. D'abord, on passe pour lire le texte. On va lire le texte et on va expliquer le texte. Donc, le texte. Donc, les mariages sont souvent célébrés. يعني الأعراس غالبا ما يتم الاحتفال بها. إذا célébré الاحتفال بها en septembre ou en octobre. يعني يتم الاحتفال في هذا الهود أطلس في سبتمبر يعني في شتنبر ولا في أكتوبر في شهر أكتوبر. après la récolte يعني بعد la récolte هي الحصاد يعني la récolte et la vente des fruits يعني الحصاد ديال لي fruits والبيع نتاع الفاكهة لي fruits الفواكه. يعني من بعد ما كيتم يعني الحصاد ديال الفواكه او لا القطف ديال هذيك الفواكه بتعبير اخر كيتم البيع ديالها. اذا في ذاك الوقيته كيوقعوا لي مارياج في هذه المنطقه ديال الاطلس الكبير. لو جور دو مارياج يوم العرس. لو فيتور ماري يعني العريس. لو ماري هو العريس المستقبلي. بورت اون جلابه بلانش يعني كيلبس واحد الجلابه بيضاء. دي بابوش. فوالا لي بابوش هما البلغات كنقولوا ليها حنا البلغه. اي ان بوانيار اون ارجون. هذا هو لو بوانيار اون ارجون. خنجر من الفضه. فوالا بالنسبه لو فيتور ماري يعني الزوج. لا جون في يعني الزوجه المستقبليه. اي فيتو دان انسامبل دو كولور بلانش. اذا هاد البنت الفتاه ترتدي زين ابيض يعني حتى هي كتلبس واحد اللباس ابيض. كوافي دان فوال يعني فوال روج يعني حجاب كدير واحد الحجاب احمر. اي انفلوبي دون زان دغا بلون و يعني ملفوفه. الزوجه كتكون ربما الا شفناها هنا في الصوره كتكون ملفوفه بواحد فوالا هي دونك ملفوفه بواحد الحيك
الحايك كنقولوا له الحايك بيض يعني ولا واحد الستار بيض إلى آخره. بوندون 7 جور خلال 7 أيام. اون شونت خلال 7 أيام، العرس كيدوز في 7 أيام. اون شونت يعني كنغنيو، اون دونس يعني كيرقصوا، سولون لا تراديسيون امازيغ يعني يعني تبعا للتقاليد الامازيغيه. دونك هذا هو لو تكست. مانتنون اون بو باسي aux questions de la compréhension. J'écoute la lecture du professeur et je vérifie mon hypothèse. يعني غادي نسمع القراءة ديال الأستاذ ومن تما غادي نتأكد ونتحقق من الافتراض ديالي يعني من قراءتي. Je lis le texte et je réponds aux questions. غادي نقرا le texte ونجاوب على les questions. La première question, où se passe ce mariage? إذا فين كيدوز هاد لو مارياج؟ هاد لو مارياج كيدوز donc se passe le mariage. Le mariage se passe au haut d'Atlas. يعني في الأطلس الكبير. Haut d'Atlas. La deuxième question. La deuxième question. Où se trouve le haut d'Atlas? إذا le haut de l'Atlas ما كاينش عندنا معلومة هنا ولكن le haut d'Atlas se trouve au centre du Maroc. Le haut d'Atlas donc se trouve au centre du Maroc. سبق لينا شفناه في واحد لو تكست. au centre يعني في وسط المغرب. La question suivante. Comment est habillé le marié? Donc le marié يعني ولا le mari pardon. Donc la question, le mari ou le marié, c'est pas grave. Le marié porte, qu'est-ce qu'il porte? Il porte une djellaba blanche, يعني جلابة بيضاء. Une djellaba blanche, des babouches, البلغة et un poignard. Et un poignard en argent. Donc il y a la réponse sur la question. La question suivante. Comment est habillé le marié? Comment est habillé le marié? إذن شنو لابس عفوا comment est habillée la mariée يعني الزوجة ولا المرأة. donc il est habillé, donc la mariée est habillée de quoi? D'un ensemble de couleurs, rouge, d'un ensemble de couleurs rouges, d'un voile rouge, coiffé d'un voile rouge, et enveloppé d'un drap blanc. Voilà donc la question. La dernière question, combien dure le mariage? Donc le mariage dure 7 jours. Donc voilà la réponse. Donc le mariage donc le mariage dure 7 jours. Donc on passe à la page suivante. Donc la page 16. Je récapitule. Célébrer, c'est-à-dire fêter, يعني احتفل. Vêtu, habillé, يعني vêtu يعني لابسة. La tradition sont هما les coutumes يعني التقاليد. Je lis le texte à haute voix. نقرأ التكست بصوت مرتفع. Je prononce bien. غادي نبرونونسي كاين شي كلمات هنا
صعيبة la prononciation ديالهم النطق نتاعهم. جلابة blanche, babouche, poignard, un ensemble de couleurs blanches coiffé d'un voile rouge. Donc maintenant on passe à je m'évalue, j'écris une phrase avec ces mots. Donc on a jour, on danse, pendant, chante, 7 ans. Donc je y a la phrase on chante. Donc la phrase qui est le texte. Voilà, on chante et on danse. On chante et on danse pendant 7 jours. On chante et on danse yani, pendant 7 jours. Est-ce une phrase du texte? Oui, واخا هي كانت واخا هاد لا phrase مفرقة لأن pendant جات في البداية ومن بعد on danse et on chante. On passe à la rubrique suivante. Je consolide mes acquis. Je cherche les mots du texte qui sont cachés dans le tableau et je recopie. Donc, il y a un mariage. Donc, c'est un mot qui est donc mariage. Et donc, on va chercher d'autres mots. Voile, un voile. Djellaba, voilà, djellaba. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà tout ce qui concerne la lecture intitulée Un mariage dans l'eau d'Atlas pour communiquer de français 4e année primaire.